नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तीसरा पारा सूरत आल इमरान, लफ्ज़ी तर्जमा, आयत नंबर 14। ज़ुय्यिना मुज़य्यन कर दिया गया लिन्नासी लोगों के लिए हुब्बुश शहवाती मोहब्बत नफसानी ख्वाहिशात की मिनन निसाई औरतों में से वल बनीना और बेटे वल क़नातीरी और ख़ज़ाने व मुक़न्तराती जमा किए हुए मिनज़ ज़हाबी सोने के वल फ़िज़्ज़ाती और चांदी वल खैली और घोड़े मुसव्वमाती निशान लगे हुए वल अनआमी और चौपाए वल हर्सी और खेतियाँ। ज़ालिका ये मताउल हयात दुनिया ये दुनिया का ज़मान है। अल्लाहु रल्ला इंदाहु उसके पास हुस्नुल मआब बहुत अच्छा ठिकाना है। बेशक अल्लाह ताला हमें वो बेहतरीन ठिकाना अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। पिछली आयत में बयान हुआ कि काफिरों को इनके तमाम दुनियावी अमवाल और असबाब काम ना आए और जंग बदर में गाजर मूली की तरह कत्ल कर दिए गए। अब इसी दुनिया और इसकी लज्जतों की हकारत शान बयान करके लोगों को अल्लाह की जन्नतों के हसूल की तरगीब दिलाई जा रही है, यानी वो चीज़ें कि जो तबई तौर पर इंसान को मरगूब और पसंदीदा हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अपने बाद कोई ऐसा फितना नहीं छोड़ा जो मर्दों के लिए औरतों से ज़्यादा नुकसानदेह हो। सैयदना बिन जुबैर रज़ी रहमुल्लाह बयान करते हैं कि मुझसे सैयदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, क्या तूने शादी की है? मैंने कहा नहीं, तो उन्होंने फरमाया शादी करो, क्योंकि इस उम्मत के बेहतरीन शख्स जो थे यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी बीवियाँ थीं, यानी उन्होंने शादी की थी। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया सामान ज़िंदगी है और दुनिया का बेहतरीन सामान वो नेक बीवी है। जब वो इसकी तरफ देखे तो वो इसे खुश कर दे, अगर इसे हुक्म दे तो इसकी अतात बजा लाए, और अगर वो इससे गायब हो तो ये अपने नफ्स और उसके माल की हिफाजत करे। बहुत अहम हदीस, बहुत ज़्यादा अहम हदीस हम औरतों के लिए। इसको समझना और फिर उसको समझ कर इस पर अमल करना हमारे लिए अच्छा ज़रूरी है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या औरतों की जमात सदका किया करो, क्योंकि मैंने तुम्हारी एक बड़ी तादाद जो है उसको जहन्नम में देखा। औरतों ने पूछा, अल्लाह के रसूल ऐसा क्यों है? फरमाया कि तुम लान तान बहुत करती हो और नाशुक्री बहुत करती हो। पूछा गया कि क्या अल्लाह की नाशुक्री? फरमाया नहीं, शोहर की। कि एक शख्स सारी ज़िंदगी तुमसे भला करता रहे, सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करे, तो कभी एक वक्त में उसके पास ना हो कुछ देने के लिए, तो तुम झट से कह देती हो, फटाफट कह देती हो कि हमने तो तुम्हारे पास कभी खैर देखी ही नहीं। यह हम औरतों की ये आदत बद है, और कोशिश करनी है इस आदत को अपने में से ख़त्म करने की। और खुश शोहर तब होगा जब वो हम उन पर तवज्जो देंगे, उनकी पसंद को अपनी पसंद बनाएंगे, उनकी खुशी को अपनी खुशी बनाएंगे, तो ही शोहर जो है वो आपको देखे और खुश हो जाए। अल्लाह ऐसी बीवी बनने की हम में से हर औरत को तौफीक दे, क्योंकि बहुत प्यारी खुशखबरी है कि जो दुनिया का सामान है वो तो एक ज़िंदगी के दुनिया के लिए है, मगर उस सारे सामान में से जो बेहतरीन जो सामान है वो है नेक बीवी। और फिर जब शोहर पास ना हो तो फिर अपने नफ्स की और उसके माल की हिफाजत करें। एक ये भी बहुत अहम जो है, इसको वसीयत समझ लें, नसीहत समझ लें, अपने ऊपर इन चीज़ों को लाजिम करें। सैयदना अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
ہر عربی گھوڑے کو صبح کے وقت 2 دعائیں کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، تو وہ یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تو نے انسانوں میں سے جسے بھی میرا مالک بنایا ہے تو مجھے اس کے سب سے پسندیدہ اہل اور مال میں سے بنا دے، کیونکہ وہ پسند کرے گا مالک تو ہی اس کا خیال رکھ سکے گا۔ سورۃ حدید میں فرمایا، جان لو بے شک دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک کھیل ہے اور دل لگی ہے اور بناؤ سنگار ہے، اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر برائی جتانا ہے اور اموال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے۔ اس بارش کی طرح کہ جس سے اگنے والی کھیتی نے کاشتکاروں کو خوش کر دیا، پھر وہ پک جاتی ہے، پھر تو اسے دیکھتا ہے کہ زرد ہے، پھر وہ چورا بن جاتی ہے، اور آخرت میں بہت سخت عذاب ہے اور اللہ کی طرف سے بڑی بخشش اور خوشنودی ہے۔ دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ رغبت دلائی گئی ہے آخرت کی تیاری کی اور آخرت کے مال کی، اور آخرت کا مال ہے بہترین نیکیاں، اور ایسی نیکیاں کہ جو اللہ کو پسند آ جائیں اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوں گی، وہی نیکی قبول ہوگی جو سنت کے مطابق ہوگی۔ سورۃ کہف میں فرمایا، مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے ہاں ثواب میں بہتر اور امید کی روح سے زیادہ اچھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ بلکہ سورۃ اعلیٰ میں فرمایا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت کہیں بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ یہ دنیاوی زندگی ختم ہو جائے گی ایک دن، جب موت کا وقت آ جائے گا تو وہ ختم ہو جائے گی، مگر آخرت کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ تو جو ہمیشہ رہنے والی ہے اس کی فکر کریں۔ یہ گزر جائے گی، یہ اچھی بھی گزر جائے گی، یہ بری بھی گزر جائے گی، مگر آخرت کی تیاری اس لگن سے کریں کہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کو بہترین بنایا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔